स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। शहर बीजापुर का ये सेंट्रल बस स्टैंड है, लेकिन आज कार्मिक मुश्किलों के स्ट्राइक के चलते आज ये पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बहुत से कई बसें यहाँ से हर मिनट में कम से कम 200 बसें एक मिनट में निकलती हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मुसाफिर होते हैं, लेकिन आज पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है। आप इधर देख सकते हैं कि पूरा बस स्टैंड पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है। इक्के दुक्के पैसेंजर जो बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि बस अब शुरू होगी तब शुरू होगी, यानी सुबह से ही बस स्टैंड से कोई भी बस यहाँ से नहीं निकल पाई है और ना कोई बस यहाँ पर अंदर आई है। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸವಲತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು. ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ? ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಜಾಪುರ ಕುರಿದು ಬಂದೇವೆ. ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ರೀ? ಇಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಾರ? ಸರ್ ತಿಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬಾ ಬಾ ಅಂತ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಪದೇ ಪದೇ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಯಾಕೆ? ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಐತಿ ಮತ್ತು ಆಟೋದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಚಾಲು. ಈಗ ಆಟೋ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾತಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಞೂ ಈ ಗಾಡಿನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ವಸ್ತು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರಲ್ರಿ? ಓರಿ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಲಾಕತ್ತೆ. ತೊಂದರೆ ಹಾಕದೇ ರೀ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗೋರ್ಸದ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಂತಾಗೆ ದಗದಾಗ ಬಂದ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ 2 ದಿವಸ ಬಂದ ಅಂತ 2 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿವಸ ಬಂದ ಅಂದಾಗೆ ದಗದಾಗ ಮುಗಿತಲ್ರಿ. ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಾರಂಗಾಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಹೇಳುದ್ರಿ, ಚಲೋ ಮಾಡತ್ತೆ ಹೇಳುದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಹೇಳುದು. ಸಾಂಗ್ಲಿನಿಂದ ಬಂದಿರಿ. ಈಗ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಹೋಗೋರು. ಈಗ ಬಸ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ. 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾರತ್ ಬಂದದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಭಾಳ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾವೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ತಾಸಿಗಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು 2 ದಿವಸ ಬಂದೈತೆ. ಬಂದಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಬರಂಗಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬೋದು. ಏನು पॉसिबल ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. सेंट्रल बस स्टैंड का जब हमने आज जायज़ा लिया तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट और टीचर्स जो बाहर अपने सर्विस करने के लिए महिला टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ में प्रॉब्लम में नज़र आए, क्योंकि आज हर ज़िले, हमारे बीजापुर ज़िला और चंद ज़िलों में स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी नहीं दी गई, लीव नहीं दी गई, वहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर नहीं किया गया। तो यहाँ से इस बात से जो है, जो दूसरे गाँव में जाकर, तालुके में जाकर, बीजापुर शहर से जो दूर दराज जाकर जो टीचर्स, महिला टीचर्स हैं, अक्सर देखा गया कि वो काफ़ी परेशान नज़र आए। और कुछ स्टूडेंट्स जो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने कॉलेज को ज्वाइन कर रहे थे, तो उन्हें भी यहाँ पर काफ़ी परेशानी दिखाई दी। तो ख़ासकर आज जो है कुछ स्कूलों में परीक्षा थी, एग्ज़ाम थे, जैसे कि पीयू सेकेंड ईयर की प्रिपरेटरी एग्ज़ाम थी, उसे भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन कॉलेज और स्कूल को रजा नहीं दी गई। इस बात को लेकर टीचर्स और स्टूडेंट काफ़ी परेशान नज़र आए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यानी जाने का ज़रिया बिल्कुल बंद हैं। और प्राइवेट जो बसेस हैं, प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, तो वो जो है 30 रुपये लेने के बजाय 100 रुपये ले रहे हैं, यानी दुबारी चार्ज वो कर रहे हैं। आज
यहाँ इस सेंट्रल बस स्टैंड में इन परेशानियों को हमें देखने का मौका मिला। और ये परेशानी जो आज और कल 2 दिन के लिए स्टूडेंट, टीचर्स और सार्वजनिक लोगों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंट्रल बस स्टैंड के कंट्रोलर से भी बात की तो कंट्रोलर ने भी बताया कि आज और कल 2 दिन के लिए बस नहीं यहाँ से डिपो से ना तो बाहर जाएंगी ना तो कोई बस अंदर आ सकेगी। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ। ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ। ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019 ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ। ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944 8792092220 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157। ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।